तू आ तते जो लुक जो भात खुआई दउछती तोर चाकराणी किए हाँ तू पैसा दरमा देगी रखीचु मते नहीं कि हैं हे तो चाकराणी मुगिलो हैं आ तू का चाकराणी बोले तू दरमा दउछ हमकु बहुत टाइम पर। हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। तो सांग माने चलो फटाफट आ गोटे न्यू ब्लॉग को वेलकम करुच्ची। तो सांग माने मु एने आसी रश्मिर गाँव में पहुँची जाइए आठ बेपार हो गलानी सेपट साइड है टका 200-250 खंडे आएपट साइड बेपार हम एबे रश्मि बस रश्मि गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग है मु आसीबिनी वीडियो की भाई रश्मिर कथा सुनी हसा लाउची। गुड मॉर्निंग बे वेरी गुड मॉर्निंग भलो अच्छा ना सिंधिया का क्या रील्स गुटे बनवा आज रील्स भी मोर रेडी फेडी आइनो ना फेडी आइनु फेडी नाइ रेडी आइनी रेडी आइनु ना नाइ कोडे कोडे पानी आनी आ कदली अछि रे नाइ कोडे अछि आ आन्नो ना हैं की तोर नना जाय की त हानी हानी आनी आ जानो न मत 30 टका देबा को छी पुरी पर आलू दउनु के दबा को मु के कहला बो बो कहला मुझे बोलती बाबा कहला बाबा कहला हो जाई के आसो नबो आलू आउ हला हौ हौ कोन रश्मि रोसे सला ना नहीं रसे सलानी मु रसे करनी आ के कर बो बा तू रेस्ट नो रेस्ट ना पिला पुचका संभार भाई पिला गुडा कर रश्मि रो ऑलरेडी पिला 4-5 टा गेलेनी नाइ है अपा मन करा न भाई पिला 4-5 टा गेलानी कोन बे तू बेइज्जती खराब कर दोती ए वो जा रिक्स से बुझु छी नै कि रश्मि टका 20000 देबे भाई अंदर हमर कोन देखि मागु तुम कुछ बुझी 10000 देबे 20000 न देले तो 10 टका भी मांगले भार बन भाई ए 10 टका भारी बने बोल देवे 10000 टका दे 20000 ने आईफोन उडाड़िया दे ओदा फोन पर कि भाई नी भाई माय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कौन भलो तो हां भलो कोड़े जाउ छ हांडी कुंडी भात बसै छै जाय कि उले जिबी उले जीवो हां हो उले के आसो बड़ो बड़ो स्टार्ट करलु तो सांग माने बर्तमान मु आसी रश्मिर गाँव रे आसु आसु माई आसी जाई जंदी कोन नेबे रश्मि आउडे पाकु आसे पाकु आले मुंड कटबा बोले ऊपर उठे के मोबाइल ये माई दूती ए पसु जार न हां ए बाप्पा तोके काय होते जोय संपूर्ण मुन मास करा दिउ चास बुआ झडे कासे झडे ओ मुन मास करूती च मुन मास करू ए शर्त बांगड़ छाड़ डाके टिके 2 लाख आतरा काम हो तो 30 रासला हां रे मजाक मजाक नाही रे तोर कते दिउ मिलुती मोर जाउचे 8 लाख 9 लाख एमती 8 लाख 9 लाख बो ए प्रिंस बाबा छ गिरे अदुरी परा ने जाबो टिके रोज जरा बोली मो भाबिबा गरु अदुरी के जा होय के जे पाउटी दे 100 ग्राम नहीं जनो ए टिनरे एरी छाड़ी देबा कोठेला आ कोन हेलमेट काटबा भाई ऑनलाइन रे काट दो किलो तू शांति हो जाओ कोसुस आउ नुआ डांस आई हमें करू करा से सुरसु बोललाम बोले सुरसु वाला किंदर अलगा था लाली हो जाता अध तो लाली ओ कोन है गम्मी जाय अंदर बंद कर दो डाकू से साड़े
गुटे 10 टंकिया नियो हे इता मामू जा केते हला 30 30 60 100 110 एबर काल 100 210 तम आगर 10 रहिला 20 टाणी देल मते हेले 220 कौन भाज कुआड़े धरल बेकू कुआड़े हाँ मोहना हौ तो सांग मैंने बर्तमान मु बेपार यही साइड भी सल्ली आ जड़े दी जन अच्छा रोहित कहते तो तेणुक वेट करुँची घर को गला बाबा बस रे सामान सब पठे देते ओल्लैवा शीघ्र शीघ्र जा कौन रे राजा हाँ ऑटो आइलानी भाई मो गाड़ी को पड़ी एपट पलैले पलि था चल चलो सांग मैंने फटाफट एपटे से दी जन वेट कर आसला ये रश्मिता गपी जल्दी जल्दी जा बस सामान ओल्लैया पड़ो तो चल आओ माइकिना न आनु काठ पाठ हाणुचु हला ए राजा भल भल काम करछु जा हो हैं माइकिना आनले इन काम करिया पड़े आठु डबल जानछु ना बुझिलु रश्मि तो खाली फॉर्म धरी बुल्ला राजा पाठ पढ़ा सहित काम भी करुचु माइकिना आइले करू तो ड्राइवर हाय संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु गाँव आइली आउ ब्लॉक रे आसी नथिली अंजु एंती अच्छती देखिबा चलंतु देखिबा चलंतु अंजु आंटी कौन तू छाय तोर देखा अंजु आंटी कथा कौन अब बहुत अच्छी सेठी पानी तक अच्छी देखंतु पानी पके क्षीर भरिया करची ओडो क्षीर भरिया ओडे केना देखंतु ब्लीचिंग ब्लीचिंग तक करची कंटा पके कंटार कंटार नहीं कंटा पाइज बनी ए से मोबाइल सब करूची बो जो सब करिले सब छाड़ीबो आ खसी पारिबे लोक माने तो सांग माने वर्तमान मु आसी घरे घरे माने बहुत माने आधा घंटा 40-45 मिनट आसी पहुँचली ये बस रे बाबा सामान पठे देते ओल्लैकी नहीं आसली तो बाबा भी एने जस्ट आसिले आसी जाइछन बैंक पैसा नहीं तांकर बाकी गले माने मझियार अकाउंट रे बंधा होता तार पैसा उठेकी साहूकार दियाब हाँ चलो ये सामान अच्छी बाबा आइले आउ देवांशी आइला ट्यूशन आइला गाधेकी खाई पुणी एने चाहा बिस्किट खाऊला तो चलो सांग मैंने कौन रोसे देखा संतुला आ कौन हो देखा रो टाइम है 11टा बाजिगला आमर पूजा है कौन पे ना आम ठाकुर पूजा होनी एपाई कि आमर जड़े मरी जाइए तो आमर अणसुधिया हो जाइए तो तेणुक आम ठाकुर पूजा होनी शाग भजा पखाल भात आ संतुला ए देवान सीरियल ए सिरी सिरी चाह पी दे आइला कह बहुत तू गिलास दू एड़ा तो बेगिया बोले चाह तू पी लो गिलास के दे बोलो गुटे बाबू दुई गुटे तू दुबी एड़ा 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 से रखी क्या एड़ा कौन कौन हाय संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आते दिन ब्लॉग आइलु न गाँव पड़े थी गाँव तो केत पर गाँव जाऊ खाइलो के सब दिन गाँव खाइलो हाँ है कौन खाइलो ए भात
ଆଉ ଆଉ ହୁଁ ଭାତ ଆଉ ହୁଁ କାଞ୍ଜି ଭାତ କାଞ୍ଜି ହଁ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲ କି ହଁ ହେ ଏଠି ଆଇକି ଆମ ଘରେ ଏବେ କଣ ଖାଇଲ ଏ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କି କାଇଁ ଗାଧେଇକି ତ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଚାହା ବିସ୍କେଟ ନ ଖାଇଥିଲେ ହେତାନି କି ଖାଇଥାନ୍ତି କି ଭାତ ଖାଇକି ଚାହା ବିସ୍କେଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ନା କଣ ତୁ ଆଉ ତତେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ତୋର ଚାକରାଣୀ କିଏ ତମେ ହଁ ତୁ ପଇସା ଦରମା ଦେଇକି ରଖିଛୁ ମତେ ନାଇଁ କି ହେଁ ଏଇ ତୋ ଚାକରାଣୀ ମୁଗିଲ ହେଁ ଆଉ କିସ ଆଉ ତୁ କା ଚାକରାଣୀ ମୁଁ ତମର ବୋଲେ ତୁ ଦରମା ଦଉଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟେମ୍ପର ନେଇକି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଦରମା ଦଉଛ କି ନାଇଁ ନଉନୁ ଖାଉନୁ 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କେଟ ଚାହା ବିସ୍କେଟ ଚକୋଲେଟ ସବୁ କିଛି 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ଏତା ଦିଅ ସେତା ଦିଅ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆଉ ତମେ ହଁ ଯେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚା ଖାଉଛ ହଁ। ମତେ ଦଉଛ ନା ନାଇଁ ତୁ କିଛି ଖାଉନୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛୁ ଖାଉନୁ ସତ କଥା କହ ତ ଚା ଦେଇଛ ନା ଏବେ କିଏ ଖାଇଲା ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଉ ମାଗି ସବୁବେଳେ ତ ଦଉନଥିଲ ଗୋଟେ ଦିନ ବସା ହେଲା ସେବେ ଦେଇନଥିଲ କିଛି ଖାଉନୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଏଇନେ ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତମେ ତ ଦେଇଛ କିବା ଦେଇଛ କିରା ଚା ବିସ୍କୁଟ କୋଉ ବନ୍ଧରେ ହଁ ଯେ ଆମେ ତ ଚା ବନ୍ଧରେ ଥାଉ ପକାନା ହଁ ପିଇବା ହଁ ବନ୍ଧରେ କଣ ବନ୍ଧରେ ଏ କାହିଁରେ ପକେଇ ପିଉ ସେମିତି ପି ନଥାଉ ଚାଲେ କାହିଁରେ ବନ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲୁ ବହୁତ ଟେମ୍ପର କଥା କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଏଇନେ ଖାଇବା ପଖାଳ ସନ୍ତୁଳା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଯଦି ଝିଅ ଖାଇଦବୁ ତତେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ସିଓର ଖାଇପାରୁନା ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଏନେ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ୟାର ମୁଁ ଏନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ବର୍ଷା ୟାର ହେଉଥିଲା ଏନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ରେନକୋଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ସାମାନ ପୁରା 4000 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଧରିଛି ବାବା ପଳେଇଲେଣି 2ଟା 2:30 ବେଳଠୁ ପଳେଇଲେଣି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାବା ରେନକୋଟ୍ ନେଇକି ହିଁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଏନେ ଯିବା ଚାଲ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଗାଁରେ ବେପାର କରିବା କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି ତ ଜାଣିନି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ରଶ୍ମିର ଗାଁକୁ ସେଠି ବେପାର ହେଇଥିଲା 800-900 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ବେପାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଆଉ ରଶ୍ମି ତେଲେ ଗପିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି ରିଟର୍ନ ତ ଆସିଲି ମାନେ କ'ଣ ସାମାନ ଓହ୍ଲେଇବା ଥିଲା ବସ୍ରୁ ତେଣୁକରି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ବି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ତ ଯିବା ଏଇନେ ଆଗରେ ବେପାର କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ୟାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା 2 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ମୁଁ ପାଉନି ମାନେ ସେ ଚାବିରେ ବହୁତ କିଛି ଜୁଡ଼ିତ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ବେଳେ ସେଇ ଚାବିରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ଚାବିକୁ ନେଇକି ତ ଚାବିଟା ହଜିଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ବେପାର ଯୁଆଡ଼େ ସେପଟେ ବି ଖୋଜିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ନେଇ ଆସିଲି ତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଜବ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି ଭଗବାନ କାହିଁ ଏମିତି ଘଟଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଯଦି ହେବ ଭଗବାନ ନେଇଯାଅ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମିଛ ମୋହ ମାୟା ସଂସାର ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ଦେହ ଧରିକି ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଏଇନେ ମୋତେ ମରଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ନା ହସି ହସି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଗାଡ଼ିର ସାମାନ 4000 ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ଅଛି ତ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଛି ରେନକୋଟ୍ ଦେଖ ଭିଜିଲାଣି ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଆଗ ଗାଁରେ ବେପାର କରିବା କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି ତାପରେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଘରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକି ନା କି ବେପାରରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି ରଶ୍ମିର ଗାଁକୁ ଗଲିନି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସେଠି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତେଣୁକରି ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାବା ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଇକି ବାସନ ଧୋଇକି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁନୁ ଆମେ ମାମାର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଲୁ ମାମା ୟାର କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମିଛରେ କହିଦେଲି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନି ତେଣୁକରି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ଉଠେଇକି ଏନେ ଶୋଇବାକୁ ଆମେ ଗଲୁଣୁ ଚାଲ ଏନେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ 9ଟା 9:30 ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି ଏନେ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାମା ଏଠି ମୋ ଶୁଖେଇ ବସି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଓକେ ବାଏ ବାଏ।